کاخ پارفینون شهر دوشنبه بعد از چندی در اینجا مراسم قرعه‌پردازی بازی‌های 1xBet چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال در موسم سال 2024 آغاز می شود. حال حاضر دستاندرکاران آخرین آمادگی‌ها را دیده ایستادند. مهمانان باشند در بیرون جمع می‌شوند و تا جای امکان البته ما کوشش میکنیم که با مهمانانی در این مراسم شرکت میکرده صحبت‌های هم آراسته باشیم، زیرا یکی از موضوع‌های اساسی این مراسم هم البته برگشت دو مشعل برداری چمپیونات تاجیکستان دسته بخش باختر و دسته ریگاتادازی شهر تورسونزاده با لیگای عالی می باشد. دوستان عزیز باید بگویم که این مراسم به طور زنده از تلویزیون ورزش و تلویزیون فوتبال پخش می شود و حال حاضر کارگردان های تلویزیون ورزش و برنده این مراسم بابا خالمزاده و سلطان Барзадиев البته آمادگی می بینند. سلطان готовимся? Подготовка нормально идет. Вчера тоже пришли, генеральный прогон сделали. В принципе, все готово. Да, в 10 мы уже выйдем в эфир. А какие особенности такие? Но особенно то, что в прямом эфире, и еще то, что у нас больше команд, и формат будет немного изменится. بابا فکر میکنم برای شما کاملا یگان مشکلی نداره، شما یک عمر به قبل در پخش مستقیم هستید به هر صورت. مثل استقلالی که در چمپیونات فقط یک تازه میکنه. خب باور داریم که این سال چمپیونات بسیار خوب میگذرد. خود شما شاهد هستید که 12 دسته این سال در رقابت‌های لیگای عالی اشتراک میکنند و مسابقه هم از دو مرحله عبارت است و فکر میکنم ما آماده هستیم برای برگزار کردن مراسم قرعه‌پردازی. خب میدونید این از همه جدی‌تر است نظر به مراسم جایزه سپاری و دیگر چیزها، چون که این مراسم قرعه‌کشی یک خطاگی میتواند بسیار چی میگن شبهه‌ها را از بین ببرد. برای همین فکر میکنم آمادگی بسیار خوب است. قبلا مشق کردید یا کی؟ بله دیروز ما الکی یک گیم که مرحله اولی مشق رو گذاشتیم، حالا هم پیش از آغاز سرشوی یک مرتبه باز مشق میکنیم و بعدا پخش مستقیم است. برای بسیارتر مشق کنیم بسیارتر وای میشود. اکنون سوال اوید با فوتبال به واسطه خب برگشت ریگر و وحش را چگونه قبول کردید؟ خب اصلا این طبق جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان است، چون که اونجا مثلا طبق قرار است. ولی من دیروز هم سوال کردم که پرینسیپ‌های ورزشی چی میشود که وقتی این دسته ها از لیگ عالی به لیگ یکم رفتن، گفتن قراری کمیته اجرایی قرار است، برای همین مجبور شدند یا که مثلا برای بهتر کردن سطح صفت چمپیونات شماره دسته ها رو زیادتر کردن. به هر صورت اون مشکلی هایی که در کلوب های فوتبالی تاجیکستان هست، آمدن ریگاتاداز و وحش باز رقابت پذیری رو بیشتر میکند، هرچند اونها نیت داشتند که در لیگ یکم بازی کنند، مخصوصا ریگاتاداز که تجربه گیرند و بعدا مثلا سال آینده در لیگ عالی بازی کنند. ولی فکر میکنم این کار تا یک اندازه بسیار غیر چشم داشت هم بود برای تمام جامعه فوتبالی کشور. باشد موفقیت بابا جان. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. تشکر. خب دوستان عزیز اکنون میرویم با بیرون که در آنجا چگونه که گفتیم مهمانان با آهستگی جمع میشوند. از قرعه‌کشی چی رو انتظار شدن ممکن؟ برای ما قرعه‌کشی نامیده میشود چون که هیچ کس پیشگویی کردن نمیتونه که چی میشود. چیزی که به هر چیزی که در اونجا میاد ما آماده هستیم. خوب برگشت وحش و ریگر رو چگونه استقبال کردید؟ با یک خوشی، چون که وقتی که ما با لیگ یکم افتاده بودن همون وقت ما راستگپ کمتر غمگین شده بودیم، چون که دو دسته نامداری جمهوری جای اینها لیگ یکم نیست. برای ما از فرصت مناسب استفاده بوده تبریک میگیم. این هم یک از اعضای عائله ما هستند و خوش آمدید میگیم. در
даври аввал бо ки мехостед аввал бозӣ кунед? раҳмати калон ҳамаи мухлисони футболро табрик мекунем барои оғози саршавии чемпионати тоҷикистон қуръакашӣ. барои ин ба мо фарқе надорад, коми боша набошад, бозӣ аст, барое ки тимҳо ҳамаш яхира. ҳозир дар чемпионати тоҷикистон ягон тими систарам намебинем. баргашти вахшу регара чӣ гуна қабул кардед? албатта хеле ҳам хуб шид, барое ки боз тимҳо пурқувват шидан, барои ҳам қадар бо хубтар шид ки чемпионати мо боз зеботар мешавад, бақувваттар мешавад. хуб, легионерҳо ҳама омаданд ё ин ки идома дорад омадани бозингарони нав ба равшан? аллакай мо ба легионерҳо тамом ҷамъбаст шуд. 7 бозингаро ки легионеро ки ба мо дар кор буд, аллакай дар тим ҳастанд ва мо сарҷамъ шудем, тимам сарҷамъ шуд. аллакай дигар мураббӣ медонаву кораш тамом. кори мо буд. Омода ҳастед? Омода ҳастем. Муваффақият. Как восприняли возвращение в элиту? За месяц попасть, ни одной игры попасть в новую высшую лигу, это прекрасно, конечно. Сложный момент, да. Сложный момент в том, что мы в авральном режиме сейчас будем готовиться к тому, чтобы выступать в чемпионате Таджикистана, потому что мы готовились под первую лигу. Так получилось, что надо выступать в высшей лиге. Ну, сейчас в срочном порядке мы с генеральным директором решаем вопрос по легионерам. Ну, думаю, где-то игры 5, наверное, будут очень тяжелые, потому что пока ребята притирутся к друг другу. Ну, посмотрим футбол. Это форс-мажор? Форс-мажор, нельзя его назвать форс-мажором, потому что все-таки играть в высшей лиге это намного лучше, чем в первой лиге, да. Ну, все зависит от того, как мы начнем, как сейчас пройдет жеребьевка. Я думаю, если удачно будет, я думаю, что будет все хорошо. Пришли хорошие спонсоры. Сейчас большое внимание футбола стало уделяться после слов президента Федерации футбола, поэтому я думаю, это большой шаг вперед для нашего футбола. Вот в нынешней ситуации с кем хотели бы играть в первом круге? Да, я думаю, что не важно. Даста дар чӣ ҳол аст? даста дар ҳолати омодагӣ ба мавсими нав, оиди ҳайати даста бошад, дигар наздик ба 90% аллакай омода аст аз ҷиҳати омодагии ҷисмонӣ ва аз ҷиҳати мукаммалкунии ҳайати даста. аз ин сабаб умуман аз рӯи нақшае ки дар назди роҳбарият буд, дар назди мураббиён буд, аз рӯи нақша рафт истодем. барои ҳамин фикр мекунам ки мавсимро хуб оғоз намуда ба мухлисон ғалабаҳои тозаро мебахшем. хуб, мукаммал кардани ҳайат идома дорад? каси дигарро даъват мекунад ё ин ки аллакай қариб ки тамом? бале, боз 2 рӯз пеш як легионер аз Россия омад. мо ӯро бо пагоҳ дар бозии рафиқона месанҷем. боз мумкин аст ки 7 легионерам даъват намоем, чунки аз ҳисоби ҳайати даста бошад наздик 90% мукаммал шудагӣ. мо метавонем аз рӯи низомномаи вай чемпионат бо 2 нафар 6-7 легионерро даъват намоем. дастаи клуби марказии варзиши артиш аз лиҳози комил кардани ҳайат ва аз лиҳози омода будани варзишгоҳ ба мавсим омода аст? мо ба пуррагӣ тимро омода намудаем ва мутаассифона варзишгоҳро мо натавонистем сари вақт омода созем ва мо як маслиҳат дорем бо варзишгоҳи марказӣ, бозиҳои хонагӣ то давраи омода шудан мо дар онҷо мегузаронем. дар даври аввал мехостед бо кӣ бозӣ кунед? акнун ин сол баъди он ҷаласае ки муҳтарам президенти федератсияи футбол гузаронда буд, ҳамаи тимҳо, ҳамаи дастаҳо хеле омодагии хуб диданд ва бовар кунед ин сол ман фикр мекунам ки хеле чемпионати хуб мегузарад ва бо ҳар як тиме ки вохӯрӣ мекунем ин мушкил аст. барои ҳамин дигар фарқ надорад ки бо ки мо бозӣ кунем. фаворитҳои чемпионат ки ҳастанд бо арз? ЦСКА. бошад, муваффақият. ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳозирини гиромӣ, ҳамаи шуморо хайрамақдам мегӯем ба маросими қуръапартоии мавсими нави чемпионати Тоҷикистон.
сайвали шоққурбонов директори лигаи футболи тоҷикистон нахуст ҳамагонро ба ин рӯйдоди футболӣ муборакбод намуда ва дастаҳо дар роҳи расидан ба ҳадди чемпионӣ барор орзу намуд. дар интиҳо умедворам ки бозиҳои чемпионати тоҷикистон дар мавсими кунунӣ беш аз пеш боз ҳам ҷолибтару ҷазобтар гардида рақобати солиму диданӣ хотираи мухлисони футболи кишварро шод мегардонад. ташаккур аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам. барои гузарондани қуръакашии ду тан аз чеҳраҳои саршиноси футболи тоҷик Соҳроб Ҳамидов ва Искандар Ҷалилов даъват шуданд ва як-як тартиби рақам ва исми дастаҳои иштирокчиро муайян намуданд. барандаи медалҳои биринҷии чемпионати Беларус дар ҳайати дастаи Шахтёри Солигорск Соҳроб Ҳамидов, марҳамат. дӯстони азиз, як нафари дигар меҳмони мо собиқ бозингари тими миллии Тоҷикистон, чемпиони чоркаратаи Лигаи олии футболи кишвар дар ҳайати дастаи Истиқлол, бозингаре ки мактаби футболи Русияро гузаштааст ва ҳамчунин дар чанд дастаҳои ин кишвар ҳам баромад кардааст. Марҳабо, Искандар Ҷалилов. мусобиқа дар ду марҳила баргузор мешавад, 12 даста ва ҳамаи онҳо албатта 22 вохӯрӣ анҷом медиҳанд, яъне 22 давр рақобатҳо баргузор мешавад ва бовар дорем ки бисёр хубу хотирмон ҳам бозиҳо баргузор мешавад. усулан чун ҳамешагӣ ин маросим чандон вақти тӯлониро намегирад ва ҳамагӣ баъд аз 20 дақиқа исми дастаҳо ба тартиби зайл рӯ ба рӯи ҳам дар экран пайдо шуданд ки бар тибқи он дар даври аввал дербии шаҳри Хуҷанд миёни Хуҷанд ва Эсхата. خب دسته اسخاتا تحت رقم 12 قرار میگیرد و دربی شهر خوجند در دور اول ما به شما رو انتظار است بیننده عزیز. بازی دسته‌های استراوشانی دیگر باره برگشته به لیگ عالی و استقلال چمپیون فعلی از بازی‌های ویژه در دور اول به چشم می‌خورد. با همه شما برای کار تمنا میکنیم در موسم جدید و باور داریم که رقابت‌های لیگ عالی ما رو خوشحال میکنه در موسم این سال. دور یکم چگونه قبول کردید؟ البته بازی بهتری میشد. دور اول استقلال استراحتشان بازی بهتری میشد. ما همین چیزا انتظار بودیم. دور آخرین چمپیونات استراحتشان استقلال میشد. یک بازی بهتری میشد. دسته تا کدام اندازه آماده است به موسم؟ دسته پورا تیاری آمادگیشو در آسایشگاه باورستان قرار دارد. آمادگی دسته آماده است در لیگ عالی کشور. حیات کامل کردید؟ حیات کامل، حیات پوره شد. سلامت باشید، موفقیت. رحمت. با چه زحمت‌های امکان دست داد که امسال کوکتاش رو در لیگ عالی مانید؟ ما پیش از همه از رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مخصوصا از پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامی سخت مینادار هستیم. تمام مخلصان فوتبال ناحیه رودکی، مخلصان دسته کوکتاش که ماست با دستگیری رهبر فوتبال کشور این دسته در لیگ عالی مانده شد و البته در اینجا درباره دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رودکی، رئیس ناحیه و رهبریت فعلی دسته ما کوشش کردیم که همین دسته را مانیم، زیرا که این دسته علاقه دسته صاحب تاریخ است و با موجودیت خود در رشد آینده فوتبال کشور البته سهم خود را میگذارد. Как команда готова к чемпионату? Команда готовится, готовим. Сейчас новые игроки приходят, рассматриваем. Еще рассматриваем игроков за рубежа. Ближайший зарубеж, Узбекистан, Казахстан. По возможности их будем привлекать в команду. Как вам первый тур?
Первый тур, жребий довольный, хороший жребий выпал, поэтому разницы нет, но первый тур нужно удачно стартовать, чтобы на этой ноте продолжить чемпионат. Кого-то особо ожидали или для вас не было разницы, с кем попадется? Разницы не было, особо разницы не было. Ход Истихол, ход Куктош, мы с ним по-любому встретились бы, играли бы. Хотелось в первом туре дома играть, поэтому то, что мы дома играем, это радует нас. Кто фавориты? Фаворит? Ну, фаворит последних 10 лет Истихол, а после Истихола очень много команд, которые будут бороться за вторую путевку в международные матчи. چی تفاوتی دارد موسم امسال از موسم‌های قبلی در چند مرحله برگزار می‌شوند با نظر داشتیم اون که همکنون دو دسته دیگر اضافه شد موسمی جدید یعنی با تعداد 12 دسته و در دو مرحله بین هم رقابت خواهند کرد و من امیدوارم که بازی‌های موسمی امسال باز هم جالب‌تر دیدنی و رقابت سالم را در پی داشته و خاطره مخلصان و هواداران فوتبال کلوبی را چی در داخل و چی در خارج شاد می‌گرداند. با نظر داشتیم اونی که همکنون دسته ریگر و دسته وحش به لیگ اولی برگشتند اما 20 مارت روزانه ترانسفری به انجام می‌رسد. برای آنها یگان امتیاز دیگری داده می‌شود تا آنها همکنون لیگنرها را هم دعوت کنند چون که در لیگ یک معلوم است که آنها امکان نداشتن این کارو بکنند. 20 март равзанаи гузариш маҳкам мешавад, но гуфта намонад ки равзанаи гузариш яъне трансферни акно аллакай бо системаҳои барномаҳои махсус муайян шудааст ва дар он барномаҳои махсус яъне дастаҳо имкон доранд ки дар ин муддати муайян гардида ки аз ҷониби федератсияи байналмилалии футбол муайян гардидааст бояд омода намоянд و ورید نمایند در برنامه مذکور یعنی که دسته همه امکانی یک رنگ دارند یک خیل دارند و میباید که شبانه روزی کار را جانا کنند و برای جلب بازیگران چی داخلی و چی خارجی و از روند گزارش بازیگران یعنی که جلب بازیگران در وقت معین گردیده پیشنهاد نمایند. ما واقعا آن چیزی که می‌خواستیم در این برنامه برای شما نشان بدهیم. برنامه ما در همینجا به انجام می‌رسد. خیر.